Oh, ini yan, kabalen. Titanang mo muna manton. Ini pa higit kabalen. Yan, good. Siyakin ba daw kabalen? Yan nakalalaot. Laya man ba daw ka rin? Kanya banda yun. Pero may wari pa ng video. Kabalen. Dito ako nanita nga check ng video kabalen. Apin dito. Tabang baratang metong kabalen. Anto nang tanayan yan. Siya bandakin kabalen. Congrats kabalen. Alagyan boss. Tagal na ko rin ko. Taga ka sa San Jose. Ay naman ka follow. Thank you.